Tema današnjeg videoklipa je navodna vojna akcija vojske Ruske federacije usmerena prema Ukrajini radi njenog osvajanja, a koju već više meseci potenciraju zapadni mediji. Kako navodi nemački tabloid Bild, objavljen je izveštaj neimenovane obaveštene službe o navodnom planu Rusije da priključi Ukrajinu saveznoj državi Rusije i Belorusije. Ovaj list tvrdi da Rusija navodno planira invaziju u februaru ili martu i u slučaju uspešne vojne faze sledeći korak je formiranje marionetske proruske vlade u Ukrajini. Planovi Moskve navodno uključuju opsadu gradova, biranje nove lojalne rade, pa čak i specijalne logore za one koje pružaju otpor, a spiskovi takvi se navodno već pripremaju. Takođe su podsjetili da je Moskva više puta odbacivala optužbe Zapada i Ukrajine za agresivne akcije i isticala da ne namerava nikoga da napada. Članak u Bildu se pojavio nakon lažne vesti agencije Bloomberg, koja je juče objavila da je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu, a potom priznala grešku i povukla sporni naslov. Da podsjetim da Zapad, uključujući njihove medije, mesecima optužuje Rusiju da namerava da izvrši invaziju na Ukrajinu. Iako je to u Moskvi nebrojeno puta demantovano, mnogi mediji i dalje insistiraju na tome, objavljujući između ostalog špekulaciju o tome kada bi navodna invazija trebalo da počne i kako. Očigledno se radi o medijskom spinu radi prikrivanja prave situacije na terenu, gde se svakog dana očekuje ofanziva ukrajinske vojske na područje Donbasa, koju brane meštani tog regiona oko gradova Lugansk i Donjeck. Inače, treba napomenuti da Rusija trenutno nema potrebe za osvajanjem Ukrajine u smislu stvaranja tampon zone oko svojih granica, jer je razvoj naoružanja u 21. veku toliko napredovao da danas hiperzvučne rakete koje posjeduje Rusija, poput Kinžala, Cirkona, hipersoničnog bloka Avangard na balističkim raketama, obezbeđuje Rusiji dovoljnu rezervu vremena da odgovori na svaku pretnju, a sa sistemima protivraketne odbrane poput A-235 Nudolj, S-300 V4, S-400, S-500, S-550 može obarati u svega par sekundi sve pretnje u vazduhu, jer navedenim sistemima protivvazduhoplovne i protivraketne odbrane vreme reakcije nije veće od 10 sekundi kada su na borbenom dežurstvu. Situacija bi se promenila ako bi Sjedinjene Američke Države i NATO instalirali ofanzivne raketne sisteme kratkog i srednjeg dometa u Ukrajinu, što bi dovelo do toga da bi za raketni napad na Moskvu bilo potrebno, po rečima Putina, 7 do 10 minuta. U tom slučaju Rusija ne bi sedela skrštenih ruku, te bi preduzela ofanzivne kontramere. A koji bi bili navodni scenariji ruskog napada na Ukrajinu? Putin će verovatno pokušati da izbegne otvorenu okupaciju ukrajinske teritorije, kao i prateći rizik od moguće reakcije i sankcija Zapada. Umesto toga pokušat će da uništi ukrajinsku vojsku, nametne mir pod svojim uslovima i vrati većinu vojnika kući, kao što je to uradio u Gruziji 2008. godine i u bici kod Debalceva 2015. godine u Ukrajini. Iz istih razloga verovatno će gledati da izbegne i gerilske borbe po gradovima, budući da su bitke za Grozni u Čečeniji ili Alep u Siriji bile teške, krvave i dugotrajne. Opkoljavanje i iscrpljivanje se čini kao verovatna taktika koju Moskva već primenjivala kod Tbilisija u Gruziji 2008. godine, a i klonila se borbi u većim gradovima poput Donbasa 2014. godine. Ono što se već ostvaruje i upotreba beloruske teritorije u saradnju sa Aleksandrom Lukašenkom, koji pod okriljem zajedničkih vojnih vežbi sa Rusijom omogućava ruskim kopnenim i vazduhoplovnim snagama
da zauzmu položaj na severnoj granici Ukrajine. Još jedna od opcija je razmeštanje mirotvoraca pod ruskom kontrolom u Republiki u Donjecku i Lugansku. Ako ovakav razvoj situacije ne bi urodio plodom, onda bi nastupila otvorena konfrontacija Rusije i Ukrajine, koji bi uključivao najveću snagu u njegove vojske, balističke rakete Iskander, upotrebu raznih krstarećih raketa, udare iz vazduha itd. Ukrajina nema dovoljno snage da uzvrati na ove napade, a njihova protivvazdušna odbrana, mahom modernizovani raketni sistemi iz sovjetskih vremena, možda bi mogli da pogode neki ruski avion, ali ne i da pruže zaštitu od raketa. Takođe, vojni zapovednici Ukrajine morali bi da donesu tešku odluku da li braniti vojsku ili kritičnu infrastrukturu. Ukrajinska vlada je itekako svesna ovog problema i zato moli NATO da instalira moderne protivvazduhoplovne sisteme Patriot na ukrajinskoj teritoriji. U slučaju da vazdušna, artiljerijska i raketna kampanja ne urodi plodom, tada bi na scenu stupio napad ruskih kopnenih snaga. Neki vojni analitičari procenjuju da će prvi potez Rusije biti zauzimanje priobalnog autoputa M14 koji prolazi duž obale Azovskog mora između Krima i ruske granice. To bi verovatno značilo da bi ruska pešadija i oklopna borbena vozila uz podršku artiljerije probili koridor kod Novoazovska koji kontrolišu separatisti i prošli kroz obalske gradove Mariupolj i Berdjansk sve do Hersona na ušću Dnjepra. Sve ovo bi bilo dovoljno za nanošenje bolnog poraza Ukrajini. Stekla bi se prednost, a ujedno obezbedio i severno-krimski kanal, slatkovodni koridor do Krima, koji je Ukrajina prekinula nakon aneksije 2014. godine. Ovu verziju ruskog napada Zapad zapravo očekuje, tako da tu nema mnogo prostora za iznenađenje. Na udaru ruske crnomorske flote bi se našao Mariupolj, koji snažno brane dobro ukopane jedinice, koje se već 8 godina spremaju za borbu protiv takve operacije. Ograničavanje ruske operacije na tako uskom frontu omogućilo bi Ukrajini da svoje sve manjoj vojsci pruži priliku da u borbi nanese velike žrtve napadačima, a možda ih čak i porazi. Sledeća ratna opcija bi bila višestruka ofanziva Rusije. Ruski stratezi su sasvim sigurno osmislili opcije za veći rat koji uključuje nekoliko verovatno istovremenih pravaca napredovanja ruske vojske. Jedan scenarij bi uključivao ruske formacije koje prelaze granicu regije Harkov i Lugansk severno od jako utvrđene linije dodira u Donbasu. Ukrajinske trupe koncentrisane na sadašnjoj liniji fronta bile bi prisiljene da biraju između ostanka u svojim rovovima kako bi se suprotstavile eventualno proboju i separatističkih republika ili povlačenja kako bi izbjegli da ih opkole i gotovo sigurno unište. Još jedna ofanziva ruske vojske mogla bi da izbije sa juga iz pravca Krima. Navodni plan invazije objavljen u nemačkom Bildu krajem prošle godine čak uključuje amfibijsku i vazdušnu operaciju opkoljavanja i zauzimanja Odese, najvažnije ukrajinske luke. Jedino što bi tada ukrajinska vojska sigurno mogla da učini je da gađa kasetnim bombama preplavljenu crnomorsku plažu ruskim vojnim efektivima i obori transportni avion pun ruskih padobranaca. Međutim, analitičari kažu da opšti princip delovanja na više frontova ima smisla. To bi razluku ukrajinske snage nametnulo im dilemu oko razlučivanja koji je glavni udar, zapretilo operativnim opkoljavanjem i imalo veliku verovatnoću da će ih odseći od logističkog snabdevanja. To bi moglo da natera Ukrajinci na organizovano povlačenje, naročito ako pretrpe značajan gubitak vazdušnih snaga. Ukoliko dođe do ovog scenarija,
To će verovatno značiti brojne ljudske žrtve, sve dok Ukrajinci ne prihvate ruske uslove. A što su uslovi primirja manje prihvatljivi za Ukrajinu? To će značiti da će Putin morati dalje da tera svoje divizije kako bi ih postigao, ako je potrebno sve do reke Dnjepar i samo Kijeva. Tu nalazimo da Kijev, glavni grad Ukrajine, nije laka meta. 3 miliona ljudi biće izrazito neprijateljski raspoloženi prema okupatorima. Stari grad i najvažnije vladine zgrade koncentrisani su na lako odbranjivim brežuljcima na zapadnoj obali Dnjepra. Putni i železnički mostovi koji bi napadačka sila morala da zauzme dominiraju strminom nalik Litici. Najbliži mostovi nizvodno udaljeni su 100 kilometara, a na severu reka je pregrađena u ogroman rezervoar koji se ne može preći. Međutim, ako bi ruska vojska napala iz Belorusije, sve te prepreke padaju u vodu. Moguće je da Putinu neće ni zatrebati beloruski front, kao ni opcija da uđe u glavni grad. S uništenom vojskom, polovinom zemlje pod okupacijom, a ruskim topovima parkiranim u dometu kancelarije predsjednika Vladimira Zelenskog, verovatno ne bi imao drugog izbora nego da se preda. A kako će se sve završiti? Ukrajinska vojska danas je u boljem stanju od one koju je Putin porazio 2014. godine. Uz to ima podršku civilnog stanovništva koje je izrazito neprijateljski raspoloženo prema Rusiji. Ta vojska takođe brani najveću državu u Evropi posle same Rusije, a osvajači će svakim prodorom dublje u neprijateljsku teritoriju biti ranjiviji na napade pobunjenika na njihove komunikacione linije. Sa druge strane, ruska vojska je takođe znatno poboljšana u odnosu na 2014. godinu i nadmoćnija je i ništa što Zapad pruži od protivtenkovskih projektila do protivvazdušne odbrane neće moći da promeni tu ravnotežu. Zapad je pokušao da ubedi Putina da odustane od skupog i dugog rata uvođenjem sankcijama i najavama da će Finska i Švedska pridružiti NATO-u. Na kraju se postavlja pitanje, veruje li Putin ovim zapadnim argumentima? I ako veruje, da li je iskalkulisao troškove i žrtve rata u Ukrajini?